ton ne go ton be luttata min tanki élection waɗal tawi Allah follike haray on tigi hino sunne waye waten sunnu hoore men en hooray e wirdoto tijjan e waɗay en hooray raajibi en hajjoye en waɗay itikaf en dankoto mawɓe men en ittay sadaka konta a hiɗa mawnintini ɗum ɗon bonnane dewal maga ɓay ala fa boytoɗo ma ton ɗum ko windi ko ka kitabul ihtisarat page 3 Allah dit que quiconque a l'orgueil ayant le poids d'un atome n'entrera au paradis. Kama sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maaki tawi himo yamirde sonnaɓe ɓen ɗoftagol moodi mum o maaki ayyamma imra'ati matat wa hiya muti'atu zawjiha dakhalatil janna wa illa fala wo kala sonnajo faatiɗo tawi himo ɗofti moodi makko allah daali min mi naadaymo aljanna koye hadis qudsi o wi woni oyni ɓenni wa illa sina noon ɗum simo waɗi moƴƴi ɗi fo o ɗoftaki moodi makko oyni fala o naatata aljanna sa ɗoftaki moodi ma tun a naatata aljanna sa andi tum hay si tawi ko sallu sanuɗo e kanaru mum tigguma ɓay moodi o allah hoddiri yo sanu e kanaru mum tiggo yankinanomo ne annoɗamo ɓay a on wondi aw kono ɗo enen ananay ɓenna gorko e debbo enna meɗen mbaridiri woɓe taƴodiri couple on kono non windida yon ɗowtir tanke allah aranali goɗɗo e momma naɓida on nde wotere ala ko woniri sonja wa wondugol e mo nantodira an gorko wo a natata aljanna siɗa wondi e hakke ɓeyguma natata aljanna sino wondi e hakke ma o yi ko taƴodiro burjidiro goro garano ɗum tum woɓɓe ara e wullitagol kan ɓe expliqua ɓenna kono o wayrila ngokkorde ko ñaam o wayrila wuppande koyne kono hari ɗen mbaridiri ɓini kon ɗoni mbaridiro kon ɗoni mbaridiri woni men taƴodirno naari mo ɗowtidirta on mo jibindinton ɓiɓɓe on haysi allah okki daali on kadi ɓiɓɓe goy gorko natata aljanna simo wondi e hakke ɓeygu makko debbo natta aljanna simo wondi e hakke moodi makko an o gorko yaha acciddamo e ɓikkoy ma kanko tunta a tefa landa ko ñamata ya lappoya buyon ha moynnima salamu aleykum wiyata yee ja ha jaka a tefa a sikkude a gayni wallahi a dummi hoore ma ka aljanna ma debbo goynna hande noon mbiɗo andi modi fate no weela guite ɗen no yoro imo mokkade modi makko ko okkoralimo ko ñama ɗum fof kon e sikka noon a malama ɗum ɗon ina hay ka ɓiɓɓe ma tun taw haysi a ala ɓiɗɗo allah accantama ɗum ɗo hakke goto naati detake aljanna wattane gila ɗo ɗon kadi ko wonɗini kon kadi en wi koyo gorko e debbo weldu a welda e ɓeygu ma tun kadi ɓenna he awa ɗo oɗo debbol kadi no naɓi oɗo ka tii kono o yimo kara makko feto yambi ayi edi ma ça c'est quelle vie ma debbo o ɗoftoto moodi mum ɓen ina warɓe ɓen laaɓanda gorko ina gorko ñamde yat gorko jonnon ko honno ko ɗum Muhammad sallallah alih w sallam ma kadi e yen yurmodi gorko yiɗa debbo on debbo yiɗa gorko on kono ɓe ɓiloto ɗon kadi oustaz Amid nde yiɗa ɓe wo ɓeygu maɓɓe no ka oto oɗon komo dalengo yo naɓiɓe dalen iva ayi no yurmi ma ɗum debbo no ɗoftoɗo na ñande oustaz Amid jaabi o wo o ŋalɗay iva ɗum fof ko angal kelɗerde sina mo suɓodirɗa wo welde hiɗon ɗowtirde ha o gandande allah arata kuto goɗɗo e mon pour le meilleur et pour le pire weli metti fil kawri wal hawri weli metti gere weldon ɓay o watno allah seede ɓenni ɓe humi dewgal ngal dewgal goy yina sama kala ɓay ko seedintingol allah himo andigoy mais ko seedintingol allah minen yimɓe hoɗo gon ɗo min fottani wondema min okki kaarijo e hoore sadaɓu e waliyu koni waliyu on c'est le parrain mo be itta parrain o yi donc ina porto addi parrain yagal ko allah fuɗɗi ɗum ɗon o yi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute femme docile à l'égard de son époux entrera au paradis, à défaut non, même si elle fait tous les autres vertus. Kodon wattante yila hiɗen tañƴini moƴƴa ɗen tañƴinani moƴƴa awa telen ɗon ɓay ko gonga wowlete
anyetunya fo won kannon di fala wowlen wonde ma be sosobe kambe de den tan inani be rewbe soso awa bay bangura yay no jodi no tapadam tengu mako yaltino e 4 heures ko yo dogi tutina e 11 heures tawo ari o defitina ko o yata yari pandesa joni yo ustaza nigi jodo do itali depensi na Fatima tu rotu c'est là qu'il a pas yanda depensi ite ko dum ni nipten teddi ansonajo teddin e wandu modima wa yaani wa debbo sosojo and sonnajo teddi modima wa debbo maninka ala ko teddi ni model ni biri modimo wa debbo maninka ala sa yitu ko miri dun ko olof be sa be hewti on tigi miskin dini wadi betto e wela accano depan wara tandi an no wulna ko ton ko kanko sembatam ka famu tirika asida itu de dépense da wadde ko ala ko o ku juude koyde ma de ngendi wi ayo matan so sansana toye anyem binta Aisha ko longina no Muhammad sallallahu alaihi wasallam an sonna jonko ngala ne la do be foya fus Aisha longina no be de bon sa wi do madal longina awa hande non ni anda kontore woy hande on sella hewtani landon watane yilade on tigi de ko kanyun akanta bito mum barki figi ni fo si feta kono minni on bale be bende so e manika olo be mi andi bende be danki modi ma modja non ibe fo lo tiri danka gon modi ma awa enen kadi de andi ko fewdi ko bay mo be no andi ko fewdo diko yete magoro fatawadu fatat yamnauna anna aisha bishatin konne agol yankino tum dandate wuru gol wa ngurda tanka ladde gol ko hino letta mo bengumum hino saamo koni gol ko attida nene on e bibbe be ma bibbe be no kediro gol debbo jabita be juude mawdo ko non woniri quoi wata wadan be masanana nayla ko ni andi bayla mari bandirade ko ben don handa wadande la andi ko mi letti ko la andi ko mi tampi de monko ko tiggira ma ko dankoro di cholli o hedi do ko dum be wowlanta bibbe mabbe be sai non ko tafure balare kadieta o inna be do ko baba goto be anko sina yuma ngara ya perdi mon frère ara perdi il faut être altruiste aveuglement moƴƴu laaɓa ɓernde wambunda ngara ɗa bumu bamba no a tefa ko miñan an ko men nene goto ko men ɓe goto ko sina yumma ya foy a haajaka ɗa andi ko ɓeygure bemma dankoɓe sa tewti ko tum yumma men andu ɓe faljinaye ɗum ɗon ko pellet ɗum miɗo andi noon hande on ɓe taƴotolan si mi yaltiɗo woy oustage hutbaji mon ɗi no moƴani ɓe no seule la docilité qui nous épargnera de vivre la vie d'une jungle. Ankana an yereta, waten tonito waten hunju. Fahuwa mutina lazatil hayati. Konne ondira ngongal tum okata embele ndi ngurndan dan. En inni dey, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah invite nomo kakam. Allah invite mo. Min misiki pellet salon laba dono ka Allah. Ma ko nafe si ko nafotor. O invite Muhammad sallallahu alaihi wasallam on senti ka leydi kono nyande o hewtuno Madina ko e gatal o beli kanko e sahaba ben ko don be belodi mo yiri de ka Allah ko visa Allah o mo jogi ka passeport ma ate ustaza media do koya ne pana do leri o gol Conakry bisi sinati do ko tapana ngolo mi ara mi nana tasina so mi mengo tako ala siko France mi yema America don arai e nguo jita Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sentino nafi sanyo tamaro o hirtorno mo yuri ka Allah o beli e gata sempre vai quando non wonde te si nata ya janna c'est elle qui nous donne le goût de vivre. Allah sallallahu alayhi wa sallam kullu zi lubi tadakara
an manshaihi wa hayati wa muntahahu la yatakabbaru. Muhammad maki kala banu adama marko hakkil andi ka o fuɗɗi ɗon no fuɗɗori noon no fuɗɗori noon on accay hakke ko o mawnintiniɗo mi woni fewtude mum o andita koye ndiya ñidduɗan o fuɗɗi o andita gurdam makko ɗan fo imo saawi gaccowo o andita so maayi ko gilɗi ñamata mo wo o marɗo hakkildey kañum ɓattotako ɗum ɗo ko an o mawnintiniɗo ta fu jomi woni wowlande firande ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maki ko o wiye ndiwa ñidduɗan on accay hakke ɓay ndeɗa sa abo fo be fusaɗe o yiwe ɗan ndiya ñidduɗan ɗon e nder gurna makko ɗan fo mo wondi e soɓe ga par ce que ko yaltuɗi ɗingoy woni haram ɗi nder ga kañum harma e kono ɗo blofoto so maayi ko gilɗi habbimo ɓay a naɓorayɗi kadi a naɓorayɗi goto tawata gilgi ka gabburu mum ko si ɗe wuuri gilɗi ɗin no faɗɗa e maayay tun ɗi wuurita ko ɗin naɓaraten toon ñaama en kon ɗum mawnintintoɗa on andi Muhammad tikki o seytini. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout homme réfléchi qui pense à sa création, sa vie et sa fin ne peut être orgueilleux. Fankatemola ande banu adama dolna. Banu ndaru hay siko leɓum gotum ka gitema ukki ka nder yitere a wonata tranquille ha ɗum ɗo yaltine ɗum holli a dolna. Si goɗɗum ɓilike ka ñiire ma tanke ɗum ɗo yaltari hara hina a ɓuttinta. Oui, si goɗɗum beddum fanɗu kum fiɗi tufima woni un corps étranger jismum ajnabiyum ɓandu jananuru ka ɓanduma naati toon a ɓuttinta donc a andi ala dole wat doy welda e Allah hara asumo yaade watta kabburu man bawo ihtigar ko mawnintinare nden woni bundu yawitego a mawnintinto tun Allah itta teddugal e ma yareɗa. L'orgueil est la fontaine du déshonneur. Allahumma asabirina al-mutawadiina Allah dey himo wondi e yimɓe muññiɓe ɓen ɓe townitotako ne'iɓe ɓe mawnintintako ɓen. Allah dit qu'il est avec les persévérants humbles. Biyaye Allah le bolo mawnugum ko Allah joggi go a welda e makko o mawnine kanko ana an mawninta hoorema koya andu kadi situation no wonɗa o ikaɓe soroya idaɓe toyan fof ko ɗo tawɗa ngari mbawdi laamu jawdi fof ko ɗo tawɗa idaɓe toyan fof kadi ko ɗo accata mon frère sa yi goɗɗo wonnoɗo suka a yi ñande o heɓoy 80 ans 90 ans a yi mo jogui tuggordu neɓata taw hay tuggordu wawatamo supportude hay koyemo waɗi jin tun e adidas de himo diwa o tikko ara doy o ronkirta doy Allah holle wondema ɓaya heeɓi tun duuɓi kono ardunoɗa a wawata fus non ardora fus ko non gotirta aro e yamo duuɓi 50 ta wawata hay tuggordu mo waalo mayde nden terasimo ma yataw ko ɗoy mo waali ko wonnu gol wondema sebe Allah ye dole ɗen fof ko Allah je. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Geren terto ɗe mawnitinare watte bonnu dewal men. Fi mujtami'in e nder wondigal attakabburu ka azmin furrika min muhyi mo mawnintinike nder wondigal no wawi wasi ko ƴi'al sorta mbuso mum ngol fera to ara yo ala darde no mawnintinori. Dans une société donnée, l'orgueilleux est comme un os vidé de sa moelle. Atide muna bilyata la ara yo ala teddungal. In huwa faqirun famunshi'u shatat. Si tawi goɗɗo no mawnintini hara ko baso ɓay manno to mawnintini ɓe ɓon hara fusɓe ala ara ko baso ɓe haray o sinca lurral ka hakku jama to kaarijo dow moƴƴa kaarijo no waɗini kaarijo no waɗini ɓay ko ɗum ɗon o mari ko bonnira o bonna o wondigal ngal. S'il est modeste il crée la zizanie a kobi wa in huwa musrin aw alimun fa musinu safi sawi noon ko marɓe jawdi ma gando o mawnintino o gera ha mo ala on suno jofojo on suno ko ɗum ɗon ɗon nettirta Allah e mawnintinade koko tata a geray luttuɓe ɓen suno ko anda townitaniɓe hiɗa mawnintini ɗum e wonde woɓɓe ara e ala e kaɓe wutta ɓe waalo kono ara hiɓe mawnintini kadi ɗum ɗon fof ko tawde Allah yiɗa on tigi.
et si ɓe nanti o cultivé il sohle nayi ha mane nara fa ahabalu zusu'i hajji on ko tafujo mo ala chance. C'est un imbécile malchanceux. Kono de fajahilu muskaru kala maunintini do ko majjudo mo Allah wadata ha yawe. C'est un ignorant ridicule. Amayeleni ayyuhal mutakabbiru ko ayyo maunintini do labbid sha'iraka geru son noda undiam ka farid ma kambullari ma bata sonjume maunintino yeru mahara hollali men menen dum. Toi orgueilleux, mets de l'eau sur ton moulin. Fouillanté, foiré, foolish, tafujo. Anasita man sha'aka min ma'innatin jidda. Aye jiti Muhammadu ma kanima. Wonde ma ko fuɗɗorɗa ko ndiyan ñibduɗan ɗam attotako. As-tu omis que ton origine est d'un liquide très sale? Amatotum, wakayilatum, alakoro citron, just observe. ومن صورك البارئ ووجب لك وضع أموديا فإذن دون الله سينجو فورموما وإنما بوزيسيون دارابول فيواني وان بوزيسيون يتتا أتخيروك عشان جايون دون بوزيسيون دون جوني بايان هيدا ماونينتيني bolle den koyo tallo duma yara beye bal yara koyde nay amani ko awadu koyde didi daro a fewa a changé du bayda mawnintini da townintini ida buri men darde lasilankaku da buri men jawde ganda anka di awal to laga change ko Allah wadi ko. C'est à partir de ce liquide que le Créateur t'a formé et t'a imposé une position verticale. Vas-tu la changer? Imuno manara awa batadum itese wala awa batashanjude e dundo ma hazil baharajatu hobu woningal nyeti yaga move from here. Quels sont ces chichis waja'ala kazari gilaini alla waduma jonko e de didi wa azanaka ilayhi o forfu ma ani ko e de didi bata o botari kanyum fori ya jonium tadi ko ngal mum go lutta gota ma o senga na ore makko ko ngal tammal. Quando wonde mawnintinare nde won aɗa soñjitade fo Allah ngo. Il a fait de toi un bipètre et il t'a soumis à cela. N'avais-tu pas accepté? Il te magninikala alande take goy yaka baba buga emba kwa njofojo wajahaluka emba hita maji que tu es naïf et ignorant ni alate wakadara laka ajalam musamman Allah hodira nima nde mayata atarfadu abuki toto mande nde arawia non je suis pas prêt amari do programme hoy tawaya ay arita ango mawnintini do yeto lansi tawayi ranade mayde nde wi'a fokki dali taw. Il te dessina un séjour sur terre. Vas-tu le refuter? Mume. Waisa ana famumituka. Sila jalmangal heutitum ko waroma. Atatamarra de abewana moria amayata. Le délai arrivé, il t'éliminera. Vas-tu te rebeller? Ade, Eva, Neva. Ishfin nafsa ablatana duni. Accu nyaunda ki wonkima adoni subongol kono nyaundirta wonkima kin hawto kala mawnintinare ko ɓuri fanɗude mawnintinare kon hawto fokkituɗo yaha inna kala mo hiwrota ko ma hiwrota mo andu aray dey aduna ma o weli kono sa wi andu nanirtakema ko nanirtakema kadi wondema Allah yino yiɗuma. Fais-toi une auto-auditation avant qu'il ne soit tard. Rabbana ko ayo jom amen aghfir lana min jeegi ma yaafo men ablal mawti addo mayde nde warhamna yurme men indal mawti nde mete maaya narjuka meɗen jeejude ma wanu nashiduka meɗen multudema la to azibna yandi wata lettu men ba'dal mawti si men maayi ya arhamar rahimina ya rabbal alamin.